बाबांकर हूँ जागर से रंग काम चली आउ 2-3 दिन पर जागर जो हूँ कौन बरे ड्रामा हम बहिना कौन माहल बहिना माहल माड़ा ना ना कौन आपण मैंने तो जानी आम मैंने जी रंग काम करूँ रंग कलर गड़ी जहाँ हम बाबा आशीर्वाद आम करदे टिके टिके ओके बात करी वो चाचा बोलिस कि उधर प्राइम लागिस उधर उधर कट लागिस उधर कट लागिस संग माने मु होची पवित्र दास आपण मानु स्वागत करछि मोर मिनी ब्लॉग आज होची हम मंदिर रंग काम मु तो रंग केबे करेनी मते धरैछन दौड़ी से मान सब काम करछंदी ताको टिके वीडियो देखाइ देलु टिके ताको वीडियो देखाइ दे पाखरे को माने करछंदी ए मान देखंतु पता नहीं मु बसिछि पूरा मंदिर ऊपर मो साइड रे अछंदी चंदबाबू चंदबाबू देखा वीडियो रे आम तो अदिनिया रंग मिस्त्री आमको कौ कम देखते आप देखुं आगू देखिए आम रंग काम चली बर्तमान सरीनी आम पूरा मुंड उपर देखु आमर मंदिर व्यू बढ़िया बढ़िया चंदा हमर एक नंबर कलर मिस्त्री रेडी रेडी बाटू आडी डी बुला जाओ बुलाओ जी पूरा नेले ऊपर भी पूरा तुम जो कलर करछ सब कूपन गुडा कोन करछ कूपन तो हम लिया था माने तमे आ मालिक को दउना तमे बुलाई दउछ मालिक को नबा कूपन एडे पिल्ला काम कर जी खोलेला तार पिल्ला खर्च करे मालिक तादर ओली कूपन लेके जी पेंटर कूपन हौ ताले आम घर काम होला मु आ देबिनी कूपन तो खोली रख देबी बाल्टी खोल भोला बाबा हरि ओम तस्सय सार बाइट दे कार को जान नहीं बाबांकर हूँ जागर से रंग काम चली आउ 2-3 दिन पर जागर जो हूँ कौन बरे ड्रामा हम बहिना कौन माहल बहिना माहल माड़ा ना ना कौन अरे बहिना कौन कालिया करथले भाई बहिनाटा कौन कहि दियंतु कली जुगर नुआ कहानी बहिना हूँ कली जुगर नुआ कहानी आसिक आप पहुँचे आम तो वीडियो आसले आप जानवे 26 तारिख आप जान व्यस्त नहीं आप तो मो कम देखुं मोहर पूरा काम पूरा प्रचुर काम काम जी मुझे दौड़ी दौड़ी कम गला नड़िया मनीष चलने एमती हो सी रागुंट रात तुम जहाँ कर लास्ट मुंड कला जो आपण मैंने तो जानी आम मैंने जी रंग काम करूँ रंग कलर गड़ी जहाँ हम बाबा आशीर्वाद आम करदे टिके टिके गला भाई हमार आज आई रंग कर बढ़िया आज बढ़िया आज ये आउ जन बाई धर आसीगले उपरक रेडी रेडी चालू 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 ऊपर पका दिए तो तल दे दियो किछ नहीं भाई हमार आज कलर करेंगे रेडी रेडी हौ तो करी चल कॉलेज ना हम जानवे केंती जो इंग्लिश टा कहथली कह दूटी अनिल अनिल जो ऑल प्राइमरी इजी लागे कोड लगिंग इधर लगिंग ओके बात करी वो चाचा बोलिस कि उधर प्राइम लागिस उधर उधर कट लागिस तापर रंगइस हां रंगइस हां बड़े ये जो आना कौन रे आना
ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ବୋକା ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଆପଣ ଯାହା ଲଗେଇବେ। ଜାଗର ପାଇଁ କାମ କରିବ ଆଉ କଣ କଲା କାଲି? ଯିବ କଣ ଗୋଟେ କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି ପଣା କରିବି ସେଠି ଯାଇଁଲଟି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାଲି ଆସିକି ବୁଲି ଯାଉଛି। ସେଠିକି ଯିବ ପଣା କରିବ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆରେ ଆସୁନୁ କସିବୁ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଘଟ ବାଜିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢିବା କଥା ଏମିତି କହି କହି କାଲି ଦିନଟା ପଳେଇଲା। ଆଜି ନାଇଁ ଆଜି କୁଆ ଯାଇଛି ପୁରା ରିଙ୍କୁଆନା କହିଲେ ଆଉ ହଉ ଆମେ 4ଟା ବେଳକୁ ନହେଲେ 3ଟା ବେଳକୁ ରଙ୍ଗ କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ଆଜି କଣ ରଙ୍ଗ କରିକି ଗଲା କି କାମ କିଛି ନାହିଁ। ପକେଇବା ଆମେ ଧଳାଟା କାଟିକି ମାରି ହବ ବଡ଼ ବ୍ରଶ। ଭାଇ କଣ ହାଲି ହେଇଗଲା? ହଁ ଭାଇ କି କାମ କିଏ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯୋଉ କାମ ଏ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ କାମ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବହୁତ ହେଭି କାମ। ଖରା ହଉଥିବ ଜୋରସେ। ଖରା ମାଡ ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଆଣନ୍ତିନି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇକି କହୁନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଆଣନ୍ତେ। ହଁ ଗ୍ଲାସ ଏଇଠି ଅଛି ଗିଲାସ ଅଛି ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଯା ଥଣ୍ଡା ଆସିବ ତମେ ଏମିତି ତରତର ହେଲେ ହବ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଥଣ୍ଡା କାଲି ବି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଟିକେ ଭାଲୁ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଭାଲୁ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ରଖିଦେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ରଙ୍ଗ କାମ ତ ଚାଲିଛି ଯାଉଛୁ କାକୁଡି ସାଲୁଟ ହବ ତା ପାଇଁ ଦହି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଦହି ଅଛି ଭାଇ ଦେଲ ଦହି ଦେଲ ରେଡି ଆଉ ଭାଇ ଦହି ମିଳିଗଲା। ହଉ ଚାଲ। ଭାଇ ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆଇଲ ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ତମେ ତ ସବୁ କଲର କରିବାକୁ କହିଛ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କଲର କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବୋଉ କହିଲା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନା ଯାହା ଥିଲା କୋଉଠି ଗଦି ତକିଆରେ ଥିଲା ବାହାର କରିକି ମୋ ବୋଉ ଦେଇଛି କଲର କରିବାକୁ କହିଲା ୟାକୁ ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଯାହା ଭାଇ ତମର ଯାହା ଆମର ବି ସେଇଆ ଦେଖୁନ ଆମକୁ ବି ସେଇଆ ଗନ୍ଥା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ଗନ୍ଥା ଭିତରୁ କାଢିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମଠୁ ମୋର ଭଲ ଅଛି। ହଁ 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 ଆମର ଭଲ ଠିକ ଅଛି ମୋର ଭଲ। ମଞ୍ଜା ଅନଉଛି ଅନାରେ ମଞ୍ଜା କଣ କହୁଛି?